اگر بیتا ہوا وقت آپ کو پریشان کر رہا ہے تو یہی سمے ہے اسے بھلا دینے کا۔ اکیلے رہنے کا آنند لینا سیکھ لو، کیونکہ کوئی بھی ہمیشہ آپ کے ساتھ نہیں رہے گا۔ مطلبی لوگوں کو فون سے ہی نہیں، زندگی سے ہی ڈیلیٹ کر دو۔ چاہے گھر کے اندر جی بھر کے رو لو، لیکن دروازہ ہمیشہ ہنس کر ہی کھولنا۔ آج کے سمے میں خود کو ذرا سنبھال کر چلنا، کیونکہ جگہ جگہ پر لوگوں کی سوچ گھری ہوئی پڑی ہے۔ جب چپ رہنے والا انسان چیخنے لگ جائے تو سمجھ جانا کہ حد پار ہو چکی ہے۔ وقت اور سانسیں دولت سے بھی زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں کسی بھی انسان کی مدد کرنے کے لیے دھن کی نہیں، بلکہ ایک اچھے من کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کل لوگ پورا بھروسہ جیت کر پھر اسے توڑ دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے سینے میں دل کی جگہ پر کیلکولیٹر ہوتا ہے، وہ ہاتھ ملانے سے پہلے ہی حساب لگا لیتے ہیں کہ مجھے اس سے کتنا فائدہ ہونے والا ہے۔ اس سنسار میں شریف بننے سے کام نہیں چلتا۔ آپ جتنا دبتے ہو، لوگ آپ کو اتنا ہی دباتے ہیں۔ آپ کی زندگی آپ کے ہاتھ میں ہے، اسی لیے اسے بہتر بنانے کے لیے کبھی کسی سے امید مت رکھنا۔ مجھے ہر ایک کی حقیقت پتہ ہے، بس میں جان بوجھ کر چپ رہتا ہوں۔ سمجھدار انسان کا دماغ چلتا ہے اور ناسمجھ انسان کی زبان چلتی ہے۔ جو انسان کسی کی بھی نظر میں برا نہیں ہے تو سمجھ جانا وہ چالاک ہے اور وہ کسی کا سگا نہیں ہے۔ آپ کی سب سے بڑی دولت آپ کا وقت ہے۔ جسے بھی دے رہے ہیں سوچ سمجھ کر دینا۔ میں نے ایک بات نوٹ کی ہے، جو سچا، سیدھا اور ایماندار آدمی ہوتا ہے اس کی عزت کوئی نہیں کرتا، اور جو جھوٹ بولتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، وہ سب کو اچھا لگتا ہے۔ پوری طاقت لگا دو دھن کمانے میں، کیونکہ پیسہ ہی سب کچھ ہے اس زمانے میں۔ پتہ نہیں کیوں پہلے کی طرح اب کچھ اچھا نہیں لگتا۔ جتنا ہنسنے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ آنسو آنے لگتے ہیں۔ ایمانداری سے رشتے نبھانے والے لوگ اکثر ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ کسی کے لیے سمرپن کرنا مشکل نہیں، مشکل ہے اس ویکتی کو ڈھونڈنا جو آپ کے سمرپن کی قدر کرے۔ دوسروں کی غلطیاں سب کو دکھ جاتی ہے، بات جب خود کی آتی ہے تو لوگ اندھے ہو جاتے ہیں۔ تھوڑا دھیرج رکھو، کیونکہ ہر دکھ کے بعد سکھ کا سمے بھی ضرور آتا ہے۔ پرواہ مت کرو اس زمانے کی، کیونکہ اس کی تو عادت ہی ہے ستانے کی۔ چائے اور چرتر جب بھی گرتے ہیں داغ ہی لگاتے ہیں۔ ایک اصلی بدھیمان ویکتی کی پہچان یہ ہے کہ اس میں کوئی اہنکار یا ابھیمان نہیں ہوتا۔ نیم بنانے کے لیے خود نیموں میں چلنا اتی آوشک ہوتا ہے۔ گرگٹ تو مفت میں ہی بدنام ہے۔ انسان سے زیادہ کوئی رنگ نہیں بدلتا۔ جو ویکتی بدھی کو چھوڑ کر بھاوناؤں میں بہہ جاتا ہے اسے ہر کوئی مورکھ بنا دیتا ہے۔ اچھا ہوا لوگ بدل گئے، اس سے ہم بھی ذرا سا سنبھل گئے۔ احساس بدل جاتے ہیں اور کچھ نہیں، ورنہ نفرت اور محبت ایک ہی دل سے ہوتی ہے۔ نیند اور نندا پر جو انسان وجے پا لیتا ہے اسے آگے بڑھنے سے کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ جب کوئی اپنا غیروں جیسا ویوہار کرنے لگ جائے تو وہ اپنا نہیں لگتا۔ دنیا میں لوگوں کا نظریہ بدل رہا ہے۔ جو جھوٹ بولتے ہیں ان کے رشتے ٹکے رہتے ہیں، لیکن جو سچ بولتے ہیں ان کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ پیسہ سب کچھ نہیں ہے، لیکن ہر چیز کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ لوگ زندہ انسان سے ٹھیک سے بات تک نہیں کرتے اور مرنے کے بعد ہلا ہلا کر پوچھتے ہیں کہ تو کچھ بولتا کیوں نہیں۔ زندگی کانٹوں کا سفر ہے، حوصلہ اس کی پہچان ہے۔ راستے پر تو سبھی چلتے ہیں، جو راستہ بنائے وہی انسان ہے۔ قرض تو اتارا جا سکتا ہے، لیکن احسان کبھی نہیں اترتا۔ موت بھی گواہی دے گی تمہاری کائرتا کی، اگر تم بنا لڑے مر گئے۔ ان سے تو لڑا جا سکتا ہے جو کھلے عام دشمنی کرتے ہیں، لیکن ان کا کیا کریں جو مسکرا کے چھل کرتے ہیں۔ آپ میں چاہے کتنا بھی ٹیلنٹ کیوں نہ ہو، لیکن پریکٹس اور کوشش کے بنا سب بیکار ہے۔ گھر سے مندر جانے کی فرصت نہیں ہے اور انسان
शमशान से सीधा स्वर्ग जाना चाहता है। अगर कोई अनदेखा करता है तो करने दो। याद रखना, वक्त सबका आता है। जिसने कभी मुश्किल वक्त नहीं देखा, उसे अपनी ताकत का एहसास कभी नहीं होगा। विश्वास ही एक ऐसी एकमात्र ट्रॉफी है जिसे लोग जीतने के बाद अक्सर तोड़ देते हैं। जब तक किसी बात की पूरी जानकारी ना हो, तब तक हमें चुप रहना चाहिए। अगर वर्तमान में खुश रहना है तो अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता छोड़नी पड़ेगी। किसी अच्छी जगह की तलाश करने से अच्छा है कि आप उसी जगह को अच्छा बना लो जहां आप रहते हो। कोई भी हमेशा बिजी नहीं होता है, सब दूसरी जगह मुंह मार रहे होते हैं। जो सबको अपना अपना कहता है, वो किसी का अपना नहीं होता। गलत लोगों की जीत उसी वक्त हो जाती है जब सही लोग चुप हो जाते हैं। जिन चीज़ों को आप बदल नहीं सकते, उनके बारे में चिंता करने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। बुद्धिमान वो नहीं होता जो केवल बोलना जानता है। असली बुद्धिमान तो वो है जिसे ये पता है कि कहाँ चुप रहना है। विचार ऐसे रखो कि आपके विचारों पर भी लोगों को विचार करना पड़े। शीशा कमजोर बहुत होता है, लेकिन सच दिखाने से कभी घबराता नहीं। उधार दीजिए, मगर सोच समझकर, क्योंकि अपने ही पैसे भिखारी की तरह मांगने पड़ते हैं। उठाकर फेंक दो उन रिश्तों को गहरे समंदर में जिनमें वक्त पड़ने पर स्वार्थ और मतलब की बदबू आती हो। फन कुचलने का हुनर भी सीखिए, क्योंकि सांप के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते। ऐ खुदा, मैंने गिरकर देखा है कि तेरे सिवा यहाँ कोई नहीं उठाता। जब कोई आपका अपना आपसे नाराज हो जाए तो उसे समझाओ, लेकिन अगर वो ना समझे तो फिर आप खुद को समझाओ। आप जितना सरल, सीधे और नरम दिल के रहोगे, उतने ही चतुर और बेईमान लोगों द्वारा खदेड़ दिए जाओगे। भरोसा उसी पर करना जो निभाने के लायक हो। कुछ पल का साथ तो जनाजा उठाने वाले भी दे देते हैं। सच्चे लोगों पर भी उतना विश्वास रखिए जितना दवाइयों पर रखते हैं। बेशक थोड़े कड़वे होंगे, पर आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है। वो पकड़ पकड़ कर उन्हीं यादों को लाता है जो आपको तकलीफ देती हैं। कभी कभी इंसान जितना अकेला रहता है, उतना ही खुश रहता है। जुबान खराब होना दिमाग खराब होने की पहली निशानी है। जानवर मार खाकर भी वफादार है, और इंसान प्यार पाकर भी गद्दार है। उन लोगों से तो दूरियां ही ठीक हैं जिन्होंने आपकी नज़दीकियों की कभी कदर नहीं की। बड़ा वही होता है जो छोटे के दर्द को समझ सके। खुशी का एक ही उपाय है कि पुरानी बातों को बिल्कुल ना सोचा जाए। कुछ लोग आपसे इसीलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लग जाती है। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहाँ पर हर रिश्ता समाप्त कर देना ही उचित होता है। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमज़ोर बनाती है। मंजिल को हासिल करने वाले लोग कभी देर तक नहीं सोते। जिंदगी के सर्कस में सबसे खतरनाक करतब किसी से बेपनाह दिल लगी है। हमें उन पर भरोसा था, उन्हें लगा हम उनके ही भरोसे हैं। मदद एक ऐसी घटना है, करो तो लोग भूल जाते हैं और ना करो तो लोग याद रखते हैं। इंसान दो लोगों से हमेशा हार जाता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपनी पसंद के इंसान से। जीवन में इतने बिजी हो जाओ कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय ही ना बचे। याद रखें, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा दुखी होता है। तमाशा तो हमेशा सच का होता है, झूठ की तो सब तारीफ करते हैं। कभी कभी खुशखबरी अपने तक ही रखनी चाहिए, क्योंकि हर कोई उस खुशखबरी से खुश नहीं होता। लोग आईना कभी ना देखते अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता। अकेले रहने पर आप उतना दुखी नहीं होंगे जितना आप गलत इंसान के साथ रहने पर हो सकते हो।
من پسند لوگ مشکل سے ملتے ہیں، مل بھی جائیں تو بڑی مشکل سے ٹھہرتے ہیں۔ ارادے سب میرے صاف ہوتے ہیں، اس لیے لوگ اکثر میرے خلاف ہوتے ہیں۔ عشق کسی حادثے سے کم نہیں، یہ کسی کے ساتھ نہ ہو تو ہی بہتر ہے۔ دوستی کرنی ہو تو پاگلوں سے کرو، ضرورت کے سمے سمجھدار لوگ کام نہیں آتے۔ چیخ چیخ کر درد بتاؤں اور مذاق بن جاؤں، بہتر ہے کہ خود ہی رو لوں اور راکھ ہو جاؤں۔ مانا کہ دکھ ستا رہا ہے، پر یہی دکھ جینا بھی سکھا رہا ہے۔ دنیا میں سب سے مہنگی چیز بھروسہ ہے، جسے بنانے میں تو پوری عمر لگ جاتی ہے اور گنوانے کے لیے ایک پل ہی کافی ہے۔ بڑپن وہ گن ہے جو پد سے نہیں سنسکاروں سے پراپت ہوتا ہے۔ ہاں، انتظار ہمیشہ رہے گا تمہارا، بس اب ہم آواز نہیں دیں گے۔ زندگی میں کب کیا مل جائے گا یہ کسی کو نہیں پتا، اس لیے امید کو ہمیشہ زندہ رکھیے۔ آپ کو بہت کچھ ایسا بھی ملے گا جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اسٹیشن جیسی ہو گئی ہے زندگی، جہاں لوگ تو بہت ہیں پر اپنا کوئی نہیں ہے۔ اگر کسی کو آپ کے پاس ہونے کی قدر نہیں ہے تو ان کو آپ کے دور ہونے کا مولیہ ضرور سمجھا دینا۔ دل اگر اداس ہو تو دنیا کی رونقیں بھی زہر لگتی ہیں۔ تڑپنا کیا ہوتا ہے اس انسان سے پوچھو جس کے پاس سب کچھ ہے پر صرف وہ نہیں ہے جس کی اسے سب سے زیادہ خواہش ہے۔ پرسن رہنا وہ دوائی ہے جو دنیا کے کسی بھی بازار میں نہیں ملتی، وہ صرف آپ کو اپنے اندر ہی ملتی ہے۔ اگر سفلتا پانی ہے تو باہر نکلو، دھکے کھاؤ، کچھ بھی کرو، لیکن گھر پر خالی مت بیٹھے رہو۔ ہمارے اپنے ہی ہمیں اتنا درد دیتے ہیں کہ غیروں کو بھی شرم آ جائے۔ شاید آج کی دنیا میں غلط ہونا ہی صحیح ہو گیا ہے۔ زندگی جب کٹھن سمے میں ناچ نچاتی ہے تو ڈھولک بجانے والے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ جنہیں قسمت بددعا دے انہیں تم جیسوں سے عشق ہو جاتا ہے۔ دکھوں کے آنے سے انسان جتنا اوپر اٹھتا ہے نا، اتنا دنیا کے کسی گیان سے نہیں اٹھ پاتا۔ ساتھ ٹھہرنا آنا چاہیے، چلنے کے لیے تو سب تیار ہیں۔ کچھ رشتوں کی قیمت نہیں ہوتی بلکہ اہمیت ہوتی ہے۔ معافی غلطیوں کی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ غلط کرنے کی نہیں۔ ہر سلجھا ہوا انسان کہیں نہ کہیں الجھا ہوتا ہے۔ جھوٹ بھی کتنا عجیب ہے، خود بولو تو اچھا لگتا ہے، جب دوسرے بولیں تو غصہ آتا ہے۔ سمان کے لیے سنگھرش ضرور کریں پر ادھرم کا ساتھ نہ دیں۔ ادھیکار کے لیے ضرور لڑیں لیکن جس پر ادھیکار نہیں اس کا موہ مت کریں۔ آپ جس کے ساتھ جتنا گہرا سمبندھ جوڑو گے وہی انسان آپ کو باندھے گا، اس کے سوائے آپ کو دکھ دینے والا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ دل سے زیادہ محفوظ جگہ کوئی دنیا میں نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ لوگ لاپتہ بھی یہیں سے ہوتے ہیں۔ آپ جب چاہو تب آزما لینا مجھے، میں برا وقت دیکھ کر رنگ نہیں بدلتا۔ جسم سے روح کا نکلنا تو پھر بھی آسان ہے، لیکن دل سے اس انسان کو نکالنا بہت مشکل ہے جس کے ساتھ آپ کی بہت ساری یادیں جڑی ہوں۔ کتنی بری لگتی ہے نا یہ زندگی جب ہم تنہا محسوس کرتے ہیں۔ مرنے کے بعد چار کندھے مل جاتے ہیں لیکن جیتے جی ایک کے لیے ترستے ہیں۔ یاد رکھنا، جو آپ کو رلا سکتا ہے وہ آپ کو بھلا بھی سکتا ہے۔ کچھ لوگ صرف دکھاوا کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں، لیکن وقت آنے پر سب منہ چرا کے بھاگ جاتے ہیں۔ جو خود برے ہوتے ہیں وہ دوسروں کی برائی زیادہ کرتے ہیں۔ آپ چاہے لاکھ قسمیں لے لو لیکن چھوڑنے والا انسان آخر میں چھوڑ ہی جاتا ہے۔ جب ہم چھوٹے تھے تو ماں کہتی تھی کہ بیٹا دور کھیلنے مت جانا، گم ہو جائے گا۔ آج اتنا دور ہو گئے ہیں کہ سچ میں گم ہو گئے ہیں۔ ہمیشہ دھورت ویکتی سے بچنا چاہیے، کیونکہ دھورت ویکتی اپنے سوارتھ کے لیے دوسروں کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ چھوڑ دو کسی سے کچھ بھی مانگنا، جو آپ کے حق میں ہوگا وہ ایشور آپ کو خود لا کر دے گا۔ اب مجھے اکیلے رہنا ہی پسند ہے،
क्योंकि बनावटी रिश्ते अब अच्छे नहीं लगते। समय को यूं ही बर्बाद ना करें, क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको फिर समय दे सके। इसलिए जो कुछ भी शुरू करना चाहते हैं वो आज से और अभी से शुरू करें। सह लिया जो सहना था, अब सिर्फ खुद के लिए जीना है। हमारी जिंदगी के सारे फैसले हमारे नहीं होते, कुछ फैसले वक्त भी हमारे लिए करता है। संघर्षों के साए में ये जीवन चलता रहता है। जो डरा नहीं, जो थका नहीं, इतिहास उन्हीं का बनता है। कभी टूटते हैं तो कभी बिखरते हैं, मुश्किलों में ही इंसान ज़्यादा निखरते हैं। खुश रहो, क्योंकि दुखी रहकर आपका दुख कभी कम नहीं होगा। सच कहूँ कि ज़िंदगी बस एक लीला है, एक नाटक है। इसलिए ज़्यादा गंभीर होने की ज़रूरत नहीं, आप बस खुश रहना सीख लो। आपकी कोशिश जरूर नाकाम हो सकती है, लेकिन उससे मिली सीख कभी नहीं। आज आग हैं, कल पानी हो जाएंगे, आखिर में सब लोग कहानी हो जाएंगे। बस यही सोच कर खुश रहा करो कि जो था वो अच्छा था, जो बचा है वो बेहतर है, और जो आगे चलकर मिलेगा वो बेहतरीन मिलेगा। जवानी की लालच में बचपन गया, कामयाबी की लालच में जवानी चली गई। जिंदगी तो लोग जीते ही नहीं हैं। जो भाग्य में नहीं वो रोने से भी नहीं मिलेगा। इसलिए रोना छोड़ो और जिंदगी में आगे बढ़ो। हाथ जिसका भी पकड़ो पूरी उम्र के लिए पकड़ना, क्योंकि जिंदगी पार करनी है, सड़क नहीं। दीपक मिट्टी का है या सोने का है ये ज़रूरी नहीं, बल्कि वो अंधेरे में कितना प्रकाश देता है ये ज़रूरी है। उसी तरह आपका दोस्त गरीब है या अमीर है ये ज़रूरी नहीं, बल्कि मुसीबत में वो आपका कितना साथ देता है ये बहुत ज़रूरी है। रिश्तों को वो नहीं निभाते जिन्हें तोड़ने की आदत हो, रिश्तों को वही निभाते हैं जिन्हें जोड़ने की आदत हो। भूलना सीखिए जनाब, एक दिन दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है। अपना दिल और भरोसा किसी को मत देना, नहीं तो लोग इसे तोड़ कर ही वापस देते हैं। भरोसा नहीं है क्या मुझ पर, बस यही बोलकर लोग धोखा दे जाते हैं। जिस तरह आजकल लोगों की बातों में प्यार होता है, काश उनके दिल में भी सच में उतना प्यार होता। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं, ये दोनों कभी भी पलट सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा ही हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। क्या फ़ायदा उस मोहब्बत का जो आपको खुशी देने के बजाय रोज़ रुलाती हो। वक्त अच्छा हो या बुरा हो, आखिर में गुजर ही जाता है, लेकिन बातें और लोग हमेशा याद रहते हैं। सबने इतना अकेला कर दिया है कि अब अकेलापन ही अच्छा लगता है। परेशानी और दुख में जो अनुभव और सीख मिलती है, वो सीख दुनिया का कोई भी स्कूल नहीं दे सकता। मीठे लोगों से मिलकर ही मैंने जाना कि कड़वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं। उसूल और मान्यताएं अलग नहीं होते तो दुनिया में ना कोई आस्तिक होता ना कोई नास्तिक होता, बल्कि हर कोई वास्तविक होता। किसी का एहसान कितना ही छोटा क्यों न हो, लेकिन आप उसे कभी मत भूलना। और आपका एहसान कितना ही बड़ा क्यों न हो, आप उसे कभी मत जताना। घमंड में मत रहिए, अर्श से फर्श तक आने में वक्त नहीं लगता, बदल ही देता है चेहरे की रंगत। ये इश्क भी किसी सर्जरी से कम नहीं होता। धूप का नाम तो वैसे ही बदनाम है, जलते तो लोग एक दूसरे से हैं। चेहरा वही होता है, आईने बदलते रहते हैं, लफ्ज़ वही रहते हैं, बस मायने बदलते रहते हैं। ना रास्तों ने साथ दिया, ना मंजिल ने इंतज़ार किया। मैं क्या लिखूं अपनी ज़िंदगी पर, मेरे साथ तो उम्मीदों ने भी मजाक किया। बहुत खास है वो इंसान मेरे लिए, फिर भी मेरा दिल दुखाता है। सबके लिए वक्त है उसके पास, बस मुझसे ही दूरियां बनाता है। बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में थोड़ा खालीपन भी, क्योंकि यही वो समय है जहां हमारी मुलाकात खुद से होती है। जूते रगड़ कर बनाई गई पहचान और जूते चाट कर बनाई गई पहचान में बहुत फ़र्क होता है। बहुत परेशान होते हैं वो लोग जो हमेशा खुश दिखने की कोशिश करते हैं।
एक बार अगर सब्र आ जाए तो फिर मनपसंद चीज़ भी मन से उतर जाती है। बिखर गए वो सपने जिन्हें हम कभी अपनी जिंदगी समझते थे। लोग कहते हैं बात उनसे करो जिससे आपको बात करना पसंद हो, लेकिन हम कहते हैं कि बात उनसे करो जिसको आपकी बातें सुनना पसंद हो। अपनी सोच और नीयत अच्छी रखिए, फिर आपके सारे कष्ट वो कुदरत अपने आप दूर करेगी। ऐ खुदा, मुझे किसी के दिल पर बोझ मत बनने देना। जो मुझसे दूर होना चाहे उसे मुझसे पहले ही दूर कर देना। दुश्मनी हो जाती है मुफ्त में सैकड़ों से। इंसान का बेहतरीन होना आजकल गुनाह बन गया है। याद रखना, जिस इंसान से आप सबसे ज़्यादा मोह करोगे, सबसे ज़्यादा दुख भी आपको उसी इंसान से मिलेगा। यदि कोई एक इंसान आपको एक ही सबक बार बार सिखाए तो वो गलती उसकी नहीं आपकी है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलना जो आप पे भरोसा करता हो, और उस इंसान पे कभी भरोसा मत करना जो आपसे बार बार झूठ बोलता है। यहाँ कोई किसी का नहीं है, सबको मतलब की बीमारी है। मतलब से ही निभते हैं रिश्ते और मतलब की ही रिश्तेदारी है। कुछ लोगों को छोड़ना इसीलिए भी ज़रूरी हो जाता है, अगर आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे तो वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। उस व्यक्ति पर कभी विश्वास मत करना जो आपको दूसरों के राज बताता हो। बुद्धि सबके पास है, अब चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, ये तो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी 4 दिन ही चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर चमकती है। अपनी आर्थिक स्थिति को राज रखना चाहिए। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, और अगर बुरी है तो आपका सम्मान नहीं करेंगे और साथ नहीं देंगे। इसलिए सुख और दुख को सिर्फ अपने तक ही रखना चाहिए। फलों से सीखे जो नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ाते हैं, और एक इंसान है जो मीठा खाने पर भी जहर ही उगलता है। अपने अंदर इतना गुरूर ज़रूर रखना चाहिए कि लोग आपको गिरा हुआ ना समझें। आप हमेशा ये सोचते हो कि किसी को बुरा ना लग जाए, पर क्या कभी किसी ने सोचा कि किसी की बात का आपको भी बुरा लग सकता है? अक्सर मजाक का सहारा लेकर लोग दिल की बात बोल जाते हैं। जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी शक्ति उसी पर लगा दो। विश्वास रखना, वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबा देते हैं। मैंने देखा है ये आलम ज़माने में लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं रिश्ते निभाने में। रावण की ज़िंदगी से एक बात सीखी है, भाई हो या दोस्त, अपने राज अपने तक ही रखने चाहिए। आँखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ नहीं आती। जिंदगी आपको उस मुकाम पर जलील करती है जहाँ से आपको कुछ अच्छे की उम्मीद रहती है। लोग कहते हैं कि मेरा दिल पत्थर का है, इसलिए इसको पिघलना नहीं आता। अब मैं क्या कहूँ कि क्या आता है और क्या नहीं आता, बस मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता। इसी के लिए भी आप खुद को कभी मत बदलना, क्योंकि जो आपको सच में पसंद करेगा वो आपके लिए थोड़ा एडजस्ट ज़रूर करेगा। बिखर जाते हैं सर से पांव तक वो लोग जो किसी बेवफा से बेइंतहा मोहब्बत कर लेते हैं। सुना है सब कुछ मिल जाता है गूगल पर, अगर कहीं पर ईमानदारी और वफादारी मिले तो लोकेशन हमें भी भेज देना। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको अच्छा कहें तो अपना नाम ही अच्छा रख लो, क्योंकि दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। गलत फहमी है लोगों को कि रावण सिर्फ घमंड की वजह से मारा गया। जब अपनों में गद्दार हो तो इंसान घमंड की वजह से नहीं, भरोसे की वजह से मारा जाता है। कभी कभी मन में ये विचार आता है कि तोता तो मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है, और इंसान चीनी खाने के बाद भी इतना कड़वा कैसे बोल लेता है। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते हैं जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। सबसे ज़्यादा करीबी और बहुत ज़्यादा गरीबी हमेशा रुलाते हैं।
دیکھی یاروں کی یاری اور دنیا کی دنیا داری، یہاں سب اپنا اپنا مطلب دیکھ لیتے ہیں اور وقت آنے پر سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک بوند سا جیون ہے انسان کا، لیکن اہنکار ساگر سے بھی بڑا ہے۔ کچھ اجنبی بھی اپنوں سے بہتر مل جاتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے جلتا ہے تو آپ کچھ ایسا کر رہے ہو جو وہ نہیں کر پائے ہیں۔ زندگی کے انت میں ہمارے اپنے ہی ہمیں جلا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اسے جان کر بھی انجان بنے رہتے ہیں۔ روٹی سے وچتر کچھ بھی نہیں، انسان اسے پانے کے لیے بھی دوڑتا ہے اور پچانے کے لیے بھی دوڑتا ہے۔ سوئی جب چلتی ہے تب بہترین پوشاک بنا دیتی ہے۔ ہر چبھنے والی چیز کا مقصد غلط نہیں ہوتا۔ بھلے ہی کسی عورت نے آج تک تاج محل نہ بنوایا ہو، لیکن انہوں نے کروڑوں مکانوں کو گھر بنا رکھا ہے۔ ہر سال دیوالی سے پہلے ایک کباڑی والا ایسا بھی آنا چاہیے جو ٹوٹے پھوٹے دل اور پھٹی پرانی یادیں بھی لے جاتا ہو۔ واپس لے آیا ڈاکیا چٹھی میری، بولا پتہ صحیح تھا مگر لوگ اب بدل گئے ہیں۔